जेके कागज कल सलासुतरारे ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड को हाथी। रायगढ़ जिला जेके कागज कल रायगढ़ पारिपार्श्विक उन्नयन एवं परिवेश सुरक्षा ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड में सम्मानित होगाकू नहीं स्थानीय जनसाधारण सहजरे ग्रहण करें। जेके कागज कल लोकसंपर्क और पारिपार्श्विक उन्नयन विभाग द्वारा प्रदान करा सूचना अनुसार जेके कागज कल रायगढ़ यूनिट को नुआदिल्ली ठारे गत 14 जून 2025 रे ग्रीनटेक इंडिया फाउंडेशन द्वारा जातीय स्तर दुईटी पुरस्कार रे पुरस्कृत करा जायछि। पारिपार्श्विक उन्नयन एवं परिवेश सुरक्षा ग्रीनटेक इंडिया फाउंडेशन विचारक मंडली द्वारा जेके को विजेता घोषणा करा पुरस्कृत करा जायछि। जेके कागज कल रायगढ़ लोकसंपर्क और पारिपार्श्विक उन्नयन अधिकारी श्रीमती स्मृतिरेखा कर अंशग्रहण करी ग्रीनटेक 11तम सीएसआर अवार्ड ग्रहण करथिले। सेहिपरि परिवेश निरापत्ता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग वरिष्ठ महाप्रबंधक श्रीजुक्त सत्यजित महांती जोगदे ग्रीनटेक परिवेश सुरक्षा अवार्ड ग्रहण करथिले। जेके कागज कलर कार्यनिर्वाही उपसभापति श्रीजुक्त विनय द्विवेदी समस्त कर्मचारी मानकु अभिनंदन जणाइबा संगे संगे दर्शाइथिले जे जेके कागज कल यार निरंतर समाज विकास और परिवेश सुरक्षा कार्य को जारी रखिबा सहित एही जातीय स्तर पुरस्कार आगकू आहुरी विभिन्न जनकल्याण कार्यक्रम पई आमको प्रेरणा जोगाइबो बोली सूचना प्राप्त होईछि। अन्यपक्षे जेके कागज कल पारिपार्श्विक उन्नयन एवं परिवेश सुरक्षा हाथी ग्रीनटेक सीएसआर एक गुरुत्वपूर्ण अवार्ड बाबद में मिथ्या तथ्य प्रदान कर पुरस्कार हाथी नहीं स्थानीय अंचल में चर्चा जोर धरी। कारण जेके ठारे प्रतिष्ठा करा उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासଙ୍କ प्रतिमूर्ति पारिपार्श्विक स्थिति क्या अछपा नुहे। वर्ष वर्ष धरी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासଙ୍କ प्रतिमूर्ति आवर्जन पूर्ति गंधमय परिवेश रे रही। केवल सेतिकी नुहे उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासଙ୍କ प्रतिमूर्ति चतुर्पार्श्व एक प्रकार जनसाधारण परिश्रागार पलटि से ही रास्ता दे जावाक हेले नाक बंद कर जावाक पड़े थाए। एपरिक उत्कलमणि गोपबंधु श्राद्धवार्षिकी उपलक्षे प्रतिमूर्ति में फुलटिए पड़ नाला। जदि उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासଙ୍କ प्रतिमूर्ति चतुर्पार्श्व जेके कारखाना परिवेश सुरक्षा नहीं एभली गुरुत्व दे आसुची, तेबे जेके कागज कलर पारिपार्श्विक उन्नयन एवं परिवेश सुरक्षा कार्यक्रम किभली चलिथिबो एथिरु स्पष्ट। एभली परिस्थिति में पारिपार्श्विक उन्नयन एवं परिवेश सुरक्षा हाथी ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड को असम्मान करा जायछि बोली कहिसंती स्थानीय बुद्धिजीवी। अपरपक्षे पारिपार्श्विक उन्नयन एवं परिवेश सुरक्षा हाथी ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड चयन कमिटी प्रत्यक्ष अनुसंधान नक सलसुतार प्रदान करिसेंती एवं पारिपार्श्विक उन्नयन क्षेत्र में जेके कारखाना तरफ कौन गाँव में जलजोगाण व्यवस्था करनथिबा अभियोग करिसेंती पूर्वतन प्रदेश कांग्रेस साधारण संपादक दुर्गा प्रसाद पंडा। अन्यपक्षे उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासଙ୍କ प्रतिमूर्ति चतुर्पार्श्व वर्षक 2 ରୁ 3 थर केवल सफा करा जाउची। अन्य दिन मानकरे गंधमय परिवेश रे रहंती बोली कहिसंती स्थानीय बासिंदा। रायगढ़ जिला प्रतिनिधि अजित कुमार भात्रांक रिपोर्ट आम ओडिशा खबर। बड़ो दुखर विषय ग्रीनटेक पारिपार्श्विक उन्नयन एवार्ड सीएसआर रो जो जेके कागज कल पाई ताहा एक गाफलात रे से पाई कहले भूल हेब ना। जेके कागज कल रो प्रथम रास्ता रे बाउंड्री स्टार्ट रे उत्कलमणि गोपबंधु दासଙ୍କର एक प्रतिमूर्ति अच्छी। जो प्रतिमूर्ति पाखरे लोक परिश्रा करुछंती, लोक पनीपरिया बिकी अइला से प्रतिमूर्ति तले पकाउछंती एवं सेई महापुरुषंकर प्रतिमूर्ति को देखिले पब्लिक मनरे एक दुखर छाया वातावरण सृष्टि होउछि। किंतु पारिपार्श्विक उन्नति सीएसआर एक्टिविटीज रे से जो ग्रीनटेक अवार्ड पाई सेटा धराधरी करी सलासुतरा पाई। जेके कागज कलर मुख्य कर्तव्य रहिला से तांकरी जो स्टार्टिंग रे जेके पेपर मिल रो स्टार्टिंग रे जो गोपबंधु दासଙ୍କର प्रतिमूर्ति रही से प्रतिमूर्ति टाको से सजाड़ी पारु नांती। गोटे ठीक भाव पारिपार्श्विक पांठि सेटा गोटे स्टेच्यू को ठीक भाव गोटे पार्क भाव बन पारना से माने तो अन्य एरिया रो उन्नति जहाँ करुछंती माँ गंगे जानती। जो वायु प्रदूषण होउची जेके कागज कलर से वायु प्रदूषण रे जेके अंचल एवं आखपाख अंचल जख्मा रोग रे अधिकांश लोक आक्रांत होउछंती।
ତା ସହିତ ପାଣି ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିକି ଯେଉଁ ନଦୀରେ ନାଗାବଳୀ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏକ ଫିଲ୍ଟର ହାଉସ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଟର ନ କରୁଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କେମିକାଲ ପାଣି ନଦୀକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ସେଇ ପାଣି ଗାଧୋଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନଦୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାଣିକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପଟୁଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏଥି ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ କୌଣସି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାର କୌଣସି ଲୋକର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପାଣି ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ସଲାସତରାରେ ଧରାଧରି କରି এই গ্রিন টেକ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଜେକେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜେକେ କାଗଜ କଳର ଯାହା ମୁନାଫା ହେଉଛି ସେଥିର 2-3% ସିଏସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସିଏସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ନାଚ ଗୀତରେ ସେ ପଇସାକୁ କିଛି ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଇଟାକୁ ସିଏସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜେକେର ଯେତିକି ଯୋଉ ନୀଳଗିରି ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିକି ଶୋଷଣ କରୁଛି ସେ ନୀଳଗିରି ଗଛ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଜମିରେ ଲଗାଇଲେ ସେ ଜମିରେ 20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କୌଣସି ଫସଲ ହେବ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଏକ ହଟଚମଟ କମ୍ପାନୀ ସେଟିଂ କରି ମିଛ ସତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଗ୍ରୀନ ଟେକ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରୀନ ଟେକ୍ ଆୱାର୍ଡ ଦେବା ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆସି ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଜେକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେକେ କ'ଣ ସିଏସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିଛି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସତରେ ଠିକ ଲୋକକୁ ସେ ପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ସେ ପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୀନ ଟେକ୍ ଆୱାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆସି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଜେକେ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ତ ନାହିଁ ବିନାଶ ହେଉଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ତାଙ୍କର ସିଏସ୍ଆର୍ ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମହାପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜେକେ କାଗଜ କଳ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବେକରେ ଆଉ ସେମାନେ এই ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟିଂ କରି ସେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ